Blessed day to everyone. Malipayon og bulahan nga adlaw para sa tanan. Kanunay tang malipayon diya sa Ginoo. Amen. Bisan karon sa Hebrews chapter 13, mao ni ang chapter nga gitan-aw nato for the last 2 or 3 Sundays. Unya, this is the last chapter of the book, which was written, addressed to Hebrew Christians. Hebrew Christians who were scattered in many different places at the time tungod sa mga paglutos. Gilutos sila. Gilutos sila sa mga kadugo nila nga mga Hudiyo. Gilutos pud sila sa mga Romano. No? Pero ang Kristiyano kaniadto og karon mas ganahan gani og nay mga paglutos ba. Kay usa sa mga positibong side or byproduct sa paglutos, maputli ikaw, no? Ma-purify. Pareha sa bulawan, moagig kalayo, ma-purify. Mao pud na ang Kristiyano pag moagig mga kalisdanan, maputli hinuon ang iyang kinabuhi. Yung mga tagak to mga compromises, munang nindot kayo. So, nanatay mga na-discuss, gikan nani nga chapter bata, karong adlaw, balikan nako ang chapter 13, sugod sa verse 15. Actually, duha ka verse lang, 15 and 17. No? Ingon ang verse 15, through Jesus, therefore, let us continually offer to God a sacrifice of praise, the fruit of lips that confess His name. That's through Jesus. No? It is also in this chapter, nga na ay gimension sa verse 8, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. Na, ato naman ang nasangpit ang mga verse sa bilabay nga mga Domingo, nga ang atong Ginoong Jesucristo permanente. Wala siya pagkausab, walay kausaban, ang iyang kinaiya, ang iyang pagkasiya, apil na ang iyang kasing-kasing para sa iyang mga katawhan, no? O karon sa verse 15 na sangpit na pod ang atong Ginoong Jesucristo, no? Niyang verse begins by saying, through Jesus. Pinaagi kang Hesus, no? Busa, pinaagi kang Hesus, let us continually offer. Continually, pasabot walay hunong, no? Kanunay, tuloy-tuloy. Dili siya once in a while, dili siya sometimes, no? Dili siya matag karon unya, kundi kanunay. Let us continually offer. Halad kita sa walay hunong ngadto sa Dios o usa ka sakripisyo sa pagdaig. Unsa ang ihalad? Sacrifice of praise. Nahibaw naman ta nga ang kanang word nga praise, pirmi ka uban sa worship, no? Back to back na sila. Praise kaya nga na praise and worship. Inseparable actually, no? Pag nagasimba ka sa Diyos, nagadaig ka sa Diyos. Muna siya. Pag nagadaig ka sa Diyos, pareha pod sa nagasimba ka sa Diyos. Muna siya. So, ihalad nga to sa Diyos ang sakripisyo sa pagdaig. Walay hunong. Mahugod siyang sakripisyo kay wala may hunong nga buhaton nimo ang pagdaig kaniya, no? Daigon nimo siya sa tanang panahon, no? Daigon nimo siya bisan kun wa ka kauyon sa mga panghitabo sa imong kinabuhi. Daigon nimo siya bisan kun ang imong mga gyampo, mga gidahom wala moabot. O kaya ning abot pero dili mao. Dili siya takdo sa imuhang gipangayo.
Daygon gyapon nimo siya pareha karon no. Sigig taas ang presyo sa gasolina, sa krudo. Pag mutaas ka na, taasad ang mga palaliton, taas pod ang pamasahi, taas pod ang tanang butang, bayro nun sa kuryente, tubig, taas gyud. Kay itaas man ang fuel, ang oil. Pero kay continually offered to God man a sacrifice of praise, salamat lang gud gyapon ta. Pasalamat kay bisag mahal na pa man po'y kwarta nga ikapalit. No? That's one. Ikaduha, bisag mahal na mangyampoy pod mapalit. Ang problema kung wala na'y mapalit, problema kayo. 'Di ba? Daghang kag kwarta pero wala na may fuel nga available. So, di na ka kapalit. Sa laing bahin, daghang krudo pero wa kay kwarta. Pero bisan pag nagmahal, pasalamat lang ta kay naa pa man gyapoy baligya, makapalit ra pud ta. Ikaduha, si Lord pod naga-provide man pod sa atong mga panalapi, wa man pod ta niya pagkulangi. Ikatulo, mas mahimo hinuon nga mapasalamaton ang usa ka Kristiyano kung gilibutan siya sa mga kalisdanan o kapaitan. Kay ang iyang pagdaig mahimong sacrifice, halad sa pagtayig. No? Buti pasabot nga naglisod yun ka ba pag tuman, naglisod yun ka pag daig, mas gustuhon pa unta nimong magreklamo, magbugulbol, pero gipili na lang yun nimo hinuon ang pagdaig kay nakasabot naman ka sa pulong. Nga ang paghalad o pagdaig nga to sa Dios nga walay hunong makapalipay sa Ginoo, no? Usa ka demonstrasyon sa pagtuo, pagsalig sa Dios nga makagagahom labaw sa katanan. Nga nagpasalig nga dili kita niya talikdan, dili kita niya pasagdan. Di ba? Mo nang may katarungan ta nga padayon gyud nga magdaig o magpasalamat ngadto kaniya. Di ba? Daghang salamat sa Ginoo ba. Ang tinuod lang sa tawhanon nga bahin bitaw no. Sagad magita nga maguol, mabalaka, magsigit ag pangawot sa atong ulo, magsigit ag panakla. Ano? Kay mao lagi na. Anam kapitos ang panahon nga atong gipuy-an. Pero diha niya nang tanan bisag naglibot ning mga kalisdanan, kapitos, kapaitan, kasakitan, kagulanan, no? Kung pilion nimo ug nako ang padayon nga pagdaig sa Dios, titigyapog yung ninduta sa utak. Kay ang Dios mahimuot man siya sa mga katawhan niya nga mapasalamaton, puno sa pagdaig, puno sa pagsimba. Matingwaon gyapon sa pag-alagad bisan tuod og daghang mga kalisdanan nga giagyan. Kay kana usa sa mga klarong ilhanan sa pagtuo sa usa ka tawo sa iyang pagsalig sa Dios, no? Nga magagahom sa tanan. Nya iyang naila-ila. Mo na nga tinagi kang Hesus, paina kang Jesus. Mo na ito buhaton. That's one, no? Offer to God the sacrifice of praise, the fruit of lips that confess His name. Ang sacrifice of praise nga nga gisgutan, no, iyang gi-qualify. Unsa man ni siya? Bunga sa mga ngabil. O ang maong mga ngabil nga nagasugid sa iyang pangalan. Mo na nga, pag mas magasugid ka, no, if you confess the name of Jesus with your mouth, no, ibig sabihin naging magtotoo na ka, naging Kristiyano ka. Balik dito sa Romans chapter 10 verse 9 that if we believe in our heart and confess with our mouth that Jesus Christ is Lord,
If you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Iyaw ni mo na. Muabot ka ni mong kaluwasan, maluwas ka. Dili lang na kaluwasan nga katong malangit ka, puyo na ka sa kinabuhing way katapusan. Apil na diyang kaluwasan gikan sa kalisdanan, kaluwasan gikan sa kagulanan. Apil na diya. Amen. So, importante itong sacrifice of praise nga gikan sa baba nga nagasugid. Nagasugid, no? Sa gamhanan nga pangalan ni Jesucristo. The fruit of lips that confess His name. Now, ang verse 16, nag-ingon siya, and do not forget to do good. Kay sumpay na siya sa iyang dimension nga offer, no? Walay hunong, mag-offer continually to God a sacrifice of praise. No? Kini pod expected po niya nga atong himuon, do not forget to do good. Dili nato kalimtan ang pagbuhat og maayo, wala sad na say hunong dapat, no? Kanang pagbuhat og maayo, wala na hunong nga atong pagabuhaton, no? Buhat og maayo karon ugma, sunod adlaw, sunod semana, buhat ag maayo. Buhat ag maayo bisag galisod. Lisod ang panahon. Kay abi ninyo no, pag lisod gani ang panahon no, daghan man yung mga tao ang matintal nga dili na magbuhat og maayo, magbuhat na silang binuang. Para na mangawat. Daghang kayo bitaw nadakpan nga nangawat. Nya pangutangan na ngawat manggag, lisod magugko, gutom na kayo, mana. So, himuon nilang rason, pangatarungan, or excuse ang kagutom para makabuhat og dawtan. Yang hunaw na makasabot ang Ginoo nga nangawat ko karon kay gutom gud. Pero pinaagi kang Hesukristo, no, through Jesus, we can do good in the midst of all hardships, trials, testings, difficulties. Makabuhat kitag maayo. Unsa man ang mga maayo nga pwede ta buhaton. Pareana no, bisag galisod na ang palibot ba, makapanghatag pagyapon ka sa imong mga blessing. Nga way kahadlok, way kay kabalaka, di ka maghunaw ng mahutdan ko, di ko mangatag kay bisig mahutdan ko, di ko mangatag kay kuwang panis amoa, di ko mangatag kay nya kami na punyoy mahutdan noon. Ana daga tawhanon nga pang rason-rason ba. Pero pag ikaw naana kang Hesukristo, pinaagi kang Hesukristo, makahalad ikaw og buhat nga maayo, nga diin makapahimuot sa Dios. For with such sacrifices, God is pleased. Tungod kay kining mao nga mga pagsakripisyo, makapahimuot sa Dios. Unsa man tong sakripisyo? Una, kadtong way hunong nga pagdaig. Ginamit ang imong Abel. Ikaduwa, way hunong nga pagbuhat og maayo. Di nimo ginakalimtan ang pagbuhat og maayo. Naa siya sa imong pangisi pirmi ang pagbuhat og maayo. Naghatag-tag example kanang pagkamanggihatago no. Abi ninyo kaning kalisdanan no mahal gasolina no. In kaso kay namanggod toy mga hungiho nga mao daw na ana gani no. Mag-lockdown but kinsay nag-una-una ana da. In kaso lang ba pag mahitabo na no, mag-panic buying, mga tao magpundo silang mga pagkaon, silang balay. Unyag wa nagyoy pagkaon, nagutom na kayo ang mga tao, ay dakong puruhan nga magkinawatay o ransakon sa mga taong gipanggutom. Ang imong balay, ang imong budiga pag makahibaw sila nga daghang kagitaguan nga pagkaon. Posibleng tugabon pa ka o pusilon ka. Hindi ka mangatag. Diba? Panahon sa kapaitan, daghang mga tao makalimot sa pagbuhat o mayo. Pero pinaagi kang Hesukristo. Ang usa ka tao, ikaw na ug ako na, no? Ug daghan pa nga mga nag-connect diha kang Kristo, no? Tabangan man kita niya, pinaagi siyang Espiritu. Tungod kaniya, taliwala sa atong kapitos ug kalisdanan, makabuhat pagyapon kitag maayo. Mao nang pagkamangyatagon. Another example pagkamatinabangon. No? Matinabangon gyapon ka, wala mausab ang imong pagkamaayo, no?
Pagkamaayong tao, you're a good man, you're a good person. And the reason why you are good is not in yourself. The reason why you are good is because Jesus has now come to live in your life, and He's the one that's running the life that you have. He's the one that's enabling you by His grace so that you can do these things that brings pleasure to the Father. Again, panahon sa kapitos, no? Kung kalisdanan. Ang mga tao, gamay na lang nang maghuna-huna nga, no? Magmanggihatagon, gamay na lang nagmanghuna-huna nga magmatinabangon. Oh. Kasagaran yun, basta lisod kayong panahon, kanya-kanya yun na. Matira ang matibay, matud pa nila, kanya-kanya yun, kanya-kanya tang luwas tungkol ninyon. Way tabangay. Di ko mo tabang na ko, ikaw sa daig tabang na ko. Kanya-kanya ta. Ano mo na? Mas ma-amplify ang pagka-selfie sa tao panahon sa kalisdanan. Pero ikaw kay naamang kakang Kristo, naamang kakang Jesus, through Jesus, lahi ang imong sugilanon. Lahi ang imong story, pinaging Jesus. Ikaw manggihatagon. Ikaw matinabangon. Hallelujah. Paris, yun naman ka manggihatagon. Pagka matinabangon, no? Grabe ka pagkanindot na. Nga madunggan nga ginahimo sa mga sumusunod ni Hesukristo, no? Mahimuot ang atong Ginoo, mahimot ang atong Ama nga nasa langit. Ikalipay niya, magsudong ka nato nga manggihatagon, magsudong ka nato nga matinabangon, taliwala sa atong kaugalingon nga kapaitan. Grasya sa Dios man sa atong inabuhi. Hallelujah. Dalay ko na ngalan sa Ginoo. Basta tabangan ka sa Ginoo ba? Through Jesus. Lito ka na sa imong kaugalingon. Pinaagi kang Jesus. Mahimo na ko ni, makaya na ko ni. Pinaagi sa Ginoo. Pinaagi siyang tabang, pinaagi siyang grasya, pinaagi siyang kusog. Mahimo na ko ni. Gamay ra ko kwarta pero gusto ko mangyatagon. Pinaagi kang Jesus. Ana siya. Medyo huyangon akong lawas pero gusto ko mutabang. Pinaagi sa Ginoo. Kusog nga iyang hatag. Pag kanindot ka, ay hunahunaon pa. No? Nga matinabangon ang usa ka tao. O ang rason nga nganong nahimo siyang matinabangon, kay nahimo siyang sumusunod. Sumusunod ni Hesukristo. My Jesus was really very helpful. Abi ninyo, dili pa siya matinabangon, saan niya pagluwas na to? Nangaluwas kitang tanan, kay gitabangan kita niya. Muna ilabing tinuod, iyang kitang giluktat, iya kitang gitubos, iya kitang gipasaylo, yugasan niyang antong mga kasalanan. Iya kitang gipanalanginan. Walag tuo ang iyang pagpanalangin ka nato. Ubos-og sa taas, grabing panalangin, material ug pinansyal, apil na ang espiritual. Grabing panalangin ni abot ka nato. Kay siya walay hunong sa pagbuhat og maayo. Kita pod nga mga nahimong sumusunod niya, mao niya nga kung pagdasig ka natong tanan, dili pod ta mo hunong sa pagbuhat og maayo. Hallelujah. Di nato na kalimtan, dumdumo na to pirmi, no? Kinahanglan ko magbuhat og maayo. Magbuhat og maayo. Pag mata nimo sa buntag, humang ka manghilamos, magkape, mamahaw, maligo, mangilis, kay mulakaw, ibutang na si muhunaw na. Mulagawas ko karon, mangita kong kahigayunan nga makabuhat ko og maayo. Ngadto sa akong isig kaingon. Hallelujah. Pag kanindo toy, labi nag-imong butangag listahan, no? Ginamonitor nimo karong adlaw. Nakabuhat kog maayo. Mao ni ang maayo nga akong nabuhat ngadto sa akong isig kaingon. Pag kanindot kayo. Mahimong taas nga libro, baga nga libro, ang listahan sa mga maayong butang nga imong gibuhat. Gumikan kay nagtinguha ka nga makahalad og sakripisyo nga halad sa pagbuhat og maayo. Dalay go na ngalan ni Lord, no? Walay katapusan nga kahimayaan ngadto kaniya. Another thing nga gimension niya, do not forget to do good and to share with others.
ang pagpaambit ngadto sa uban, no? Primarily may kalabutan na sa pagka magiging mangyatagod nga within na discuss na nato bisan usa lamang ka ehemplo ba, no? Mag-share ikaw ngadto sa uban. Na dili po na nimo ilimit sa salapi kay pwede man ka mag-share sa imong oras. Diba? Share your time. Kagagayo mga tao nga puno sa kabisi sa ilang mga schedule, wa na gyud sila'y nabiling gamay ng oras pagtabang sa uban. Ana. Pero ang tinuod, gihimo lang gud na nilang excuse ba. Kay naandan naman, kay wala naman nila ginadumdum ang Ginoo, nalinta naman nila ang Ginoo sa ilang mga kinabuhi. So nahimo sila mga selfish. Kay ang tinudan na kitang mga tao kung bangka dugay bitaw ang atong paghunahuna ngadto sa material nga mga bagay, kwarta, mga lahas, mauban pangkabtangan, ay tungod na wala na gyud tay higayon nga maka-share ngadto sa uban. Mas hunahunaon pa nato unsaon nga makakuha. Di ba? Unsaon nga makadawat kaysa maghunahuna ta nga manghatag, no? Pero diha sa Ginoo mga igsunan, ang imposible mahimong posible. Tiyaw nimo na magbuhat kag maayo, mag-share pagyud ka ngadto sa uban. Kay kaning maong mga halad makapalipay sa Dios. Hallelujah. Makapalipay sa Dios. Kanang madumduman nato tong sugilanon sa Good Samaritan ba? Di ba? Dito nagbuhat niya nagbuhat siya maayo, no? Unya nag-share pagyud siya ngadto sa tao nga nabiktima, di ba? Iyang gihunungan, iyang gitabangan, di ba? Iyang gidala sa klinik, iyang giwatsiran, bantayan pa nga tibok gabi. Grabing kalangan niya. Imbis to nga nagadali siya, pinalangan yun siya maayo. Katuntawa na nga iyang nakitaan nga nagbuyodas daplin nga o nag-ungaw sa kamatayon, mo hinungdan nga nalangan siya sa iyang tanglakaw. Pero walay bali. Kay kabubuton man to sa Diyos nga mutabang siya og sa iyang pagtabang nahimaya, nalipay pag-ayo ang Diyos nga nasa langit. Makaingon ang Diyos, mo na akong anak. Nya ang Good Samaritan kay ang ilang simba na Arabia dito sa kabukiran, nas bagnot, wala sila building, wala sila temple, dili sila pwede mo adto dito sa Jerusalem sa temple. Pero maulagi na, no, sa tinuod lamang ba? Kanang simple nga mga pag-worship sa Ginoo, organic nga pagi, organic nga setting, mas taas og puruhan nga mutuhop ang pulong sa Ginoo. Mas taas og puruhan nga ang Espiritu sa Dios magapamuhat. Labi na kung ang tanang katawhan nga nagatapok totally, may tinguha nga ang Ginoo yun mo kunsad sa ilang taliwala o mutabang nila, magpakita sa iyang kaayong, sa iyang gahom, magpatilaw ngadto sa mga katawhan sa Dios sa iyang pagamay o pagabutan. Na kung ikaw nakatilaw na sa pagkamay sa pagabutan sa Dios, imposible kayo nga diharag na kutob sa imuha. Mula tayo ginangadto sa lain. Mapaambit guna nimo. Because it is good news. Somebody said, good news is never good news until it is shared with others. Ang good news, dili na good news kung imong tipigan sa imong kaugalingon. Dili yun nimo ipahibaw sa uban. Di ka manghatag. Mag-good news lang siya kung manghatag ka. Mo na. Hallelujah. Grabe kayo ka timing kining mao nga tugon sa pulong sa Ginoo, no? Kay lagi tungod aning sitwasyon nga atong nahimutan karon. Atong miyaging adlaw kay nakadumdum lang ko gikan mig Zamboanga City ba. Nya pag-abot na mo diya sa airport, nagsakay lang mi og taxi kaming duha ni Bim. Nya nangaut sa ulo tong taxi driver kay duor man namong padulngan airport padung sa balay sa Kabantian. Pagtanaw na ako sa kanan karipa, 80 kapin lang, 80 pesos. Nag-uul in town siya, nanghangi siya nga dito sa gate. Dayon nimong exit, padung na sa highway,
naman dito'y nagamonitor sa mga taxi. Nangutan nag-asa mo hatod og pasahero si Mr. Driver. Nitubag siya nga diha lang ana iyang gipaduulan kay aron mahimo niyang rason nga makabalik ra siya og linya dayon. Ana siya ba? Pero pag abot na namo sa balay, pagdayon akong naog, imbis nga mga 80 pesos ra ang akong gihatag, gidugangan ako. Dili ni paghinambog, no? Testimony lang siya ba nga, kada bang ma-practice na nato og sugod ba, no? Sugdan na nato pag-practice tong gahuna-huna ta nga magbuhat og maayo bisan sa kalisdanan. Nihit kaayo ang panahon pero imong gi times 3 ang imong bayad. Di ba? Nindot kayo, uy. Guwapo kayo ang imong pagbati. Ingon sila, ang gaan-gaan ng feeling. Tinuon man yun na kay sa Bible, mas bulahan tong naghatag kaysa nakadawat. It is more blessed to give than to receive. Tiyaw ni muna. Ang translation sa bulahan kay malipayon baya, gawas nga sa blessed, no? Ang usa ka translation na gawas nga bulahan, malipayon. So, mas malipayon tong naghatag kaysa nagdawat. Ang nagdawat, malipayon gyapon, pero mas malipayon ang nanghatag. Dili ma-describe nga kalipay sa diyang naghatag ka. So, batasano na nato karon, no? Batasano nato ng wayhunong nga pagdaig ngadto sa Ginoo. Batasano nato ng wayhunong nga pagpangitag kahigayunan nga makatabang sa atong isig kaingon. Batasano nato ng wayhunong nga pagpaambit, no? Ngadto sa lain. Paambit ng imong panahon, paambit ka sa imong talento, sa imong abilidad, no? Manudlo ka sa mga kabataan, sa mga butang nga imo nang nibuan. Dili lang Bible. Bible pwede po, Bible stories, manudlo ka na, nindot po na. Pero gawa sa Bible, there are many other good stuff nga pwede nimong i-share nga to sa lain. Nga, tudluan nimo silang kanta, tudluan nimo silang mga, kanang mga, kuan bitaw, trabaho, nga maka-additional income sila, nga naara sila sa balay. Kung hawad ka sa computer, tudluan nimo. Ana ba? I-share nimo ang imo ang mga, kung baga na discovery nga mga maayong butang nga nakapaangat sa imong inabuhi. Pagkanindot kung nimo nang buhaton, na may uban nga magdinalo. Di-bless na sila ni Lord. Nakakaplag silang sikrito. Gisulo na nila, di na sila magpaibaw sa uban. Kadugayan, oy, mawala rapod, oy. Mingon ang Diyos tihi ka ayon ning tawhanan ni. Dili may yung kasing-kasing. May pagkadalo. Bawion ko ni. Maan ang Ginoo. May pay manggihatagon ka, generous ka, unya malipayon ka nga nagabuhat. Ngadto sa uban, kay ginadumdum nimo ang Ginoo. Pinaagi sa Ginoo. Kay nahibaw ka nga, dili na nimo mahimo kung ikaw lang. Nahimo lang nimo. Kay gitabangan ka sa Ginoo. Kay ning agi ikaw diha sa Ginoo. Kay nga pinaagi sa Ginoo. Agi sa ko diha sa imong Ginoo. Mutabang ka nako ani nga bahin. Maglisod ko ani kung ako lang. Pero pinaagi nga nimo. Ang imposible, posible. Makatabang ra ka. Salamat sa Ginoo. Dalaygon ng ngalan sa Dios, mga igsoon. Through Jesus. Through Jesus. Kini nga mga halad sakripisyo, makapahimaya sa Dios. Makapalipay sa Diyos, no? Amen. Kanindot kayo pag malipay ang Diyos. Mas musamot siya pagkabuutan, pagkamayungan hinato. Mas musamot siya sa pagkamangyatagon ngani kanato. Kay nalipay man siya pagayo. Sa atong mga lihok, nalipay siya. Sa atong mga pagbuhat, nalipay siya sa atong mga pinulungan. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo. Ingna through Jesus. Pinaagi kang Jesus. Magamputa, salamat o Lord. Salamat, O Lord. Lord Jesus, thank you kayo. Nga tabangan yun nimo. Kanang magpasalamat mi. Kanang magdayig mi. Kanang magsimba mi. Tabangan mi nimo. Kay kung kami lang, maamong mga kaimuan, mahimo siyang dulungtanan sa imong tubangan.
Ang among pagkamatarong gani kung kani ang saligan ay mahimo siyang hugaw nga trapo sa imong atubangan. Mo nga thank you for reminding us that through you, dear Lord Jesus, ang daw mga malisod nga butang mahimo ra gihapon namo kay tabangan man lagi nimo. Dalaygon ang imong ngalan. I continue to pray, O Lord, nga imong mga tawhan bisan asa man sila nining adlaw, no? Padayon gyud sila, Lord, nga magadaig, magasimba, magalagad kanimo, magabuhat og maayo ug magpaambit sa mga pulong nimo ug sa uban pang mga maayong butang nga imong gihatag kanamo. Dalaygon ang imong ngalan, Holy Spirit, thank you. In Jesus' name, Amen.